Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, I hope you are all fine. Thank you. Today we will continue our lesson, our last lesson about with book Grow with English 5 published by Erlangga. Kita akan meneruskan pelajaran kita di buku Grow with English 5 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga, ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita di halaman 30, yaitu di listen and tick. Dengarkan dan checklist. Oke? But before we study, let's begin our lesson by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, listen here. The first part of this lesson is listen and tick. Bagian pertama dari pelajaran ini adalah mendengarkan dan menceklis. Silahkan bagi yang sudah punya buku Grow with English 5, silahkan dibuka halaman 30. Bagi yang belum punya, silahkan kalian lihat di gambar dan dengarkan. Nanti tebak per nomor, kira-kira ini di lantai berapa ya? Atau apakah di second floor atau di first floor atau it's in the basement? Okay? Okay, let's begin. M. Listen and tick. Number 1. Excuse me, where is the laboratory? Go upstairs. It's on the left. Number 2. Excuse me, where is the library? It's on this floor, on the left. Number 3. Excuse me, Yes? where is the school hall? It's downstairs. So go downstairs. It's on the left. Number 4. Excuse me, Yes? where is the room 5, please? Go upstairs. It's the third floor on the right. Thank you. Number 5. Excuse me, where is the principal's office? Principal's office? Yes. Go upstairs. It's the first door on the right. Thank you. You're welcome. Ya, di 5 percakapan tadi, di 5 nomor tadi, silahkan kalian checklist atau kalian pilih kira-kira itu di lantai berapa ya? Apakah itu di second floor atau itu di first floor? Apakah itu di basement? Terletak ruangannya. Oke. Ya, setelah kalian tadi sudah mendengarkan dan menceklis atau menebak kira-kira itu di ruangan di lantai keberapa. Sekarang kita lanjutkan ke listening, ya. We will continue our lesson to listening. Now please listen carefully to this dialogue, ya. Dengarkan dengan seksama ke dialog yang setelah ini akan kita dengarkan. Ada dua dialog, ada dua dialog, ya. Ada dua dialog. Silahkan kalian dengarkan. Dialog ini silahkan kalian sambil membuka halaman 31 dari buku Grow with English 5 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga yang kita pakai di sini ya. Gitu. Oke, langsung aja listen carefully to these two dialogue. N. Listen and talk. Dialogue 1. Excuse me, where is the library, please? It's on this floor. It's the second door on the left, between the toilet and the infirmary. Dialogue 2. Excuse me,
Where is the teacher's office, please? It's downstairs. Take the stairs to the basement. It's the third door on the right, beside the computer room. Yap, itu tadi dialognya. Oke, now we will repeat. Kita akan mengulang ya, membahas di halaman 31 ini tentang dua dialog ini. Yang pertama, excuse me, where is the library, please? Nah, permisi, katanya di mana perpustakaannya, gitu. Dan the student answered, it is on this floor. It is the second door on the left between the toilet and the infirmary. Oh, ini ada di lantai ini. Nah, di gambarnya kita lihat itu ada di lantai 1 kan. Di gambarnya si anak tuh di atasnya ada gambar keterangan first floor. Berarti mereka berbicara di lantai 1. Si anak menjawab, it is on this floor. Oh, ini di lantai ini. Berarti library itu di lantai 1. It is the second door on the left between the toilet and the infirmary. Ini pintu kedua di sebelah kiri di antara toilet and the infirmary, ya. Between the toilet and the infirmary. Dia berarti ada di first floor, ya. Sedangkan di dialogue 2, di dialog kedua, excuse me, where is the teacher office, please? Dijawab sama si anak, it's downstairs. Take the stair to the basement. It's the third door on the right beside the computer room. Oh, it's downstairs. Oh, pergi, silahkan pergi ke bawah, ke lantai bawah. Take the stair to the basement. Lewat tangga, silahkan ke basement atau ke lantai bawah tanah. It's the third door on the right. Itu pintu ketiga di sebelah kanan beside the computer room. Di sebelahnya ruangan komputer. Nah, mereka itu juga berbicaranya di lantai 1 kan. Di atas si anak itu ada tulisan first floor. Berarti mereka berbicara di lantai 1. Si anak menunjukkan it's downstairs. Oh, itu di sebelah ke arah bawah. Nah, ke arah bawah. Take the stair to the basement. Silahkan ambil tangga atau lewat tangga ke arah basement, lantai bawah tanah. Kalau di luar negeri itu banyak sekolah-sekolah yang dia ada basementnya, jadinya lantai 1 tuh di ini datar kita lantai 1, setelah itu lantai 2, tapi mereka ada lantai bawah tanahnya juga gitu. Oke? Kalian juga bisa lihat di gambarnya itu, di gambar rumah yang samping dialogue 1 and 2 itu. Nah, di situ kan ada gambar denah ya. Di basement, first floor, and second floor. Nah, mereka melakukan percakapan di first floor. Di first floor itu ada apa aja tuh? Ada toilet, library, infirmary, room 1, room 2, and room 3. Di basement ada parking area, school hall, toilet, teacher's office, computer room, and canteen. Terus di second floor juga di lantai kedua itu ada laboratory, toilets, room 4, room 5, room 6, and principal's office ya. Itu ada di denahnya. Jadinya percakapan itu karena ada keterangannya di situ first floor, mereka dilakukan di lantai 1. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 32. Now we step to our next page. Page 32, read and write. Now please listen carefully and read on this text. And please you fill in the blanks. Tolong diisi titik-titiknya dengan kata-kata yang sudah disediakan di bawahnya. Please fill in the blank with the words given below, okay? Let's begin. Let me tell you about my school. My school is so big. It has 3 floors and a lot of rooms. On the first floor there are classrooms, a library, an infirmary, and toilets. Downstairs in the ... there is a science laboratory, a big parking area, a teacher's office, a computer room, and toilets. There are 2. In my school, a language laboratory and a science laboratory. The language laboratory is on the second floor. It says ... room 4 and room 5.
Ya, itu dia teksnya, silahkan kalian isi. Kalau kalian masih merasa bingung itu ada di mana, kalian bisa melihat gambar di buku Grow with English 5 terbitan Erlangga di halaman 32. Di situ ada denahnya. Oke. Kalau masih bingung juga kalian bisa melihat di gambar yang ada sebelum teks ini ya, yang tadi yang ada percakapan dialogue 1 and dialogue 2 itu. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Jangan lupa belajar yang rajin. Tugas kalian adalah tadi yang halaman 30 itu menceklis. Halaman 31 cukup mendengarkan, dan halaman 32 silahkan isi titik-titik yang hilang di teks tersebut. Thanks for attention. Assalamualaikum.